बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सबक अबुल कासिम ज़हरवी पढ़ेंगे। इसमें आपके लिए एक बात जानना ज़रूरी है, नीचे फुट नोट में भी लिखा हुआ है कि ये इनका जो नाम में ये दो चश्मी है जो है, इसको हम हुक वाली है से भी लिख सकते हैं। ये अरबी का लफ्ज़ है, दोनों तरह से ये दुरुस्त है, लेकिन आप क्योंकि आपकी किताब में इस तरीके से लिखा हुआ है आप ऐसे ही लिखेंगे। ये जैसा आपकी मालूमात के लिए है। सबक के मुसन्नफ़ हैं हमीद अस्करी, 1909 सने पैदाइश, 1971 सने वफ़ात है। आप बहावलपुर में पैदा हुए। इस्लामी कॉलेज से बीएससी और गवर्नमेंट कॉलेज से आपने एमएससी फ़िज़िक्स की डिग्री हासिल की। तालीम की तकमील के बाद फ़िज़िक्स के लेक्चर रहे आप, लेकिन आपको लिखने का शौक़ था। तसनीफ़ भी आपने काफ़ी आपकी जो उर्दू अदब को आपने दी, जिनमें जो मशहूर तसनीफ़ है उसमें नामवर मुस्लिम साइंसदान, नामवर मगरबी साइंसदान, और ये जो हम सबक आज पढ़ेंगे या उनकी ये जो सबक है उनकी किताब नामवर मुस्लिम साइंसदानों से लिया गया है। इस किताब में उन्होंने 100 से ज़्यादा मुस्लिम साइंसदानों के कारनामों का जिक्र किया है। अबुल कासिम ज़हरवी के बारे में इसमें सबक में हम पढ़ेंगे, उनकी खिदमात के बारे में पढ़ेंगे। मुख्तसर तौर पर पढ़ने से पहले उनका मुख्तसर तारुफ मैं आपको करवा दूँ कि इस्लामी उंदलस अभी जब इसके मुश्किल अल्फाज के मायने होंगे तभी आपको बताऊंगी कि स्पेन का पुराना नाम है। ये में बहुत से ऐसे जो साइंसदान थे जिन्होंने बिलाशुबा अपने अपने फ़न में महारत वो रखते थे, लेकिन इस दौर की अजीम जो शख्सियत है वो अबुल कासिम थे। बहुत अच्छा उस वक्त माहौल मैसर था। शहर में हज़ारों मस्जिदें थी, हज़ारों इमारात, लाखों मकानात थे, दुकानें थी, सैकड़ों सहूलियात मैसर थी। फिर इस दौर में जो इल्मी दौर था इसमें अबुल कासिम ने इस दौर से खूब फ़ायदा उठाया और उन्होंने अपनी पसंदीदा मजमून तिब में ख़ास महारत हासिल की। और अब जो असर हासिल में हम ये सोचते हैं कि शायद ये जो सर्जरी है ये मगरिब की ईजाद है, लेकिन इसकी जो आगाज़ है आपने उसके बारे में बताया है। इसकी बड़ी वजह शायद ये है कि लोग अबुल कासिम के नाम और उसके लाजवाल कारनामों से ना वाकिफ़ हैं। उन्होंने अपने जो बहुत जो खिदमात पेश की, तो उन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी, अल-तसरीफ़ उनकी किताब का नाम है, जिसका जो पहला हिस्सा है ना उसमें उन्होंने दाग देने के मुतालिक और दूसरे तीसरे हिस्से में जराहत यानी सर्जरी के तरीके के ऊपर बड़ी तफसील से लिखा है। चलिए हम सबक का आगाज़ करते हैं। पहले मुश्किल अल्फाज के मायने देख लें। उंदलस आपको बताया स्पेन का पुराना नाम है। महारत तामा ज़ेर है, मरकब इजाफी है ये। महारत तामा मतलब मुकम्मल महारत, मुकम्मल अबूर होना। दारुल सल्तनत मतलब यहाँ पर दारुल खिलाफा। सदर मुकाम वो शहर जिसमें मुल्क का सरबराह मुकीम हो। कसर महल को कहते हैं। अयान सल्तनत यानी कि सरकारी हुकाम, जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं, सरकारी हुकाम होते हैं, सल्तनत के हामी जो लोग होते हैं। पढ़ाई शुरू करते हैं। उंदलस के इस्लामी सल्तनत के बाद नामवर साइंसदान बिलाशुबा अपने अपने फ़न में महारत तामा रखते थे, लेकिन इस दौर की सबसे अजीम शख्सियत जिसके कमाल का लोहा सदियों तक अहले मगरिब मानते रहे, अबुल कासिम खल्फ बिन अब्बास ज़हरवी है। ये देखें इनका पूरा नाम तफसीलन यहाँ पे लिखा हुआ है। वही बात जो स्टार्ट में आपको बताई कि बहुत सारे माहिरीन थे, बहुत सारे नामवर मुसलमान साइंसदान थे, लेकिन जिनका नाम, जिनके काम को अहले मगरिब भी मानते रहे, वो अबुल कासिम है। स्पेन के मशहूर हुक्मरान अब्दुर्रहमान नासिर ने अपने दारुल सल्तनत कुर्तबा पेश होगी स्पेस से 4 मील के फासले पर एक अजीमुल शान यानी कि शानदार महल तमीर करवाया और उसका नाम अपनी मलका ज़हरा के नाम पर कसरे ज़हरा रखा था। रफ्ता रफ्ता मतलब आहिस्ता आहिस्ता इस कसर के गिर्द अयान सल्तनत यानी सरकारी काम जो थे और दूसरे लोगों ने अपने मकान बना लिया और वहाँ एक अलहदा शहर बस गया जो अल-ज़हरा के नाम से मासूम हुआ यानी कि जाना जाने लगा। ज़ैली शहर, ज़िमनी शहर, मरज़पोम मतलब जाए पैदाइश, अबाओ-अजदाद बुजुर्ग बाप दादा, फरमानुमा बादशाह, ओज बुलंदी, सरबत फलक मतलब बहुत ऊंची बुलंद बाला, तहकीक व तालीफ, तहकीक मतलब खोज लगाना, तालीफ मुरतब करना, जलील कदर शानदार। पढ़ाई शुरू करते हैं।
یہی ذیلی شہر ابوالقاسم خلد بن عباس کا مرز بوم تھا اور اسی شہر کی نسبت سے زہروی کا لقب اس کے نام کا جز بن گیا۔ ابوالقاسم زہروی کا بااجداد اندلسی میں کے رہنے والے تھے۔ اس کی ولادت 936 میں سن 936 میں عبد الرحمن الناصر کے ہی عہد میں ہوئی، جو شاہان اندلس میں 8واں فرمانروا تھا۔ اس کے عہد میں اندلس کا دارالسلطنت قرطبہ اوج پہ تھا، پہنچا ہوا تھا، مطلب بلندی پر تھا، بہت وہاں پہ خوشحالی تھی۔ چنانچہ اس کی شان و شوکت کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس بات سے کہ اس میں 3800 مسجدیں، 60,000 سربفلک عمارتیں، بہت اونچی اونچی عمارتیں، عام لوگوں کے 2 لاکھ مکانات، 8,000 دکانیں اور 700 حمام تھے۔ قرطبہ کی آبادی 10 لاکھ باشندوں پر مشتمل تھی، جس میں 50 سرکاری ہسپتال موجود تھے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دیکھیں کسی جگہ کی خوشحالی کی علامت ہوتی ہیں۔ قرطبہ کی شاہی لائبریری میں 2 لاکھ سے زائد کتابیں تھیں۔ قرطبہ یونیورسٹی اس زمانے میں مغرب کی عظیم ترین یونیورسٹی تھی، جہاں سے مختلف مضامین کے جلیل القدر علماء تعلیم و تدریس اور تحقیق و تالیف میں مصروف رہتے تھے۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں ابوالقاسم زہروی نے اپنا لڑکپن اور جوانی گزار دی۔ اس کے کمالات فن کو دیکھ کر یہ اندازہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اس علمی ماحول سے پورا فائدہ اٹھایا اور طب میں جو اس کا خاص مضمون تھا وہ کامل دستگاہ حاصل کی، مطلب مہارت حاصل کی، ہاتھ کی مہارت حاصل کی۔ اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ قرطبہ کے شاہی شفا خانے کے ساتھ، مطلب جو وہاں پر آج کل تو ہوتے ہیں نا ہسپتال ہوتے ہیں، تب شفا خانے کہلاتے تھے، کہ ساتھ منسلک ہو گیا، وابستہ ہو گیا، مطلب یہاں اس نے اس علمی تحقیق کا آغاز کیا جس نے تھوڑے ہی عرصے میں اس کو جدید علم جراحت یعنی کہ سرجری کا موجد، مطلب ایجاد کرنے والا بانی بنا دیا اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا سرجن بنا دیا۔ موجودہ زمانے میں علم علاج کے جو 2 طریقے، یعنی علاج بالدوا، یعنی دوا یعنی کہ میڈیسن کے ذریعے سے علاج، اور علاج بالجراحت یعنی کہ سرجری کے ذریعے سے علاج، ہسپتالوں میں مروجہ ہیں، یعنی کہ لاگو ہیں۔ ان کے متعلق یہ خیال عام ہے کہ اگرچہ مغربی طب یعنی ایلوپیتھی دیسی طب ہی کا چربہ ہے، یعنی کہ اس کی ہی نقل ہے، اسی سے حاصل ہے، مگر جراحت یعنی سرجری خاص مغربی ڈاکٹروں کی چیز ہے جس میں ان کا کوئی ہمسر نہیں ہے، یعنی کہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس خیال کے پھیلنے کی وجہ محض یہ ہے کہ ہمارے عوام اسلامی دور کے عظیم سرجن ابوالقاسم زہروی کے نام اور اس کے کارناموں سے واقف نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں اس کو، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ زہروی ہی وہ عظیم شخصیت ہے جس نے اہل یورپ کو سرجری کے فن سے روشناس کروایا، مطلب متعارف کروایا۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا، اسے یاد کیجیے گا، مشکل الفاظ کے معنی یاد کیجیے گا، تشریح کے حوالے سے بھی اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔